ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पातीतं विग्रहं वै ईशावतारं परमेशं इष्टं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। नमो भगवते श्री रामकृष्णदेवाय नमः सर्वदेव देवी स्वरूपाय ठाकुर रामकृष्णदेवाय नमो नमः। ओम शुभगणनं पक्कन्नं ओम पंचव्यंजनं शुभगणनं पक्कन्नं निवेदयामि। ओम रामकृष्णदेवाय अमृत कृष्णवासि स्वाहा अमृत कृष्णवासि स्वाहा अमृत कृष्णवासि स्वाहा। ओम जलपानाट्य जलं शुभगणनं ओम কালা আছে নাকি কালা ওইটা নিয়ে এসো পাথরেরটা আকাশটা এখানে জ্বলবে। ओम शुभवर्णं भक्तं नमयामि। ओम रामकृष्णदेवाय अमृत ओम शुभवर्णं परमान्नं निवेदयामि। ओम सर्वदेव देवी स्वरूपाय अमृत कृष्णवासि सर्वदेव देवी स्वरूपाय रामकृष्णदेवाय अमृत कृष्णवासि रामकृष्णदेवाय ओम निवेदयामि। ओम स्वाहा। হ্যাঁ ওইটা ও থেকে এখানে দিচ্ছি কাকুলি আরো প্রদীপ ছোট কোথায় গেল আরো চাই ওই যে প্যাকেট করে উপরে রাখা ছিল ওখানে নিয়ে চলে গেছে আসলে যাও ছোট অর্ঘ করে ফেলুন ছোট অর্ঘ যাও আচুরটা লাগবে আচুরটা এই ফুল দিকে বেলপাতা এই ওখানে বেলপাতা সবাই আগে তো বলি আপনার ওখানে চলে যান না, বসুন কি ওখানে। হ্যাঁ আরো বসতে হবে চলো এই জবাটা দিতে হবে দিয়ে দাও না সুপিয়া দিয়ে নাও আর একটু সময় করে যাবে এমনি দাও ভালো তোমার দি দাও তেরে সিজি ওখানে আর একটু সময় ओम रामोत्सभ्यां ओम नीतर्जनिकं स्वाहा ओम मधुमेभ्यां वसत् ओम नैवमिकभ्यां ओम निष्ठभ्यां ओम सत् ओम रसतल्पिष्ठभ्यां हस्ताय फलांगिदाय मणिकृष्णं वैं तवचाय